Rozszerzyły to już starałem się ile się zahrać i game spune. Sądzę to jeszcze, ale że ej, ja to wchodzę. Ja tam klikam do dolewki. Tylko to dobre stare. Ale dziadko nie to stare, jeszcze nie trendowały. Ale że to tam trend, a ufmy, że to wygramy. Chcecie chyba. Ja nie budem robić rzeczy, które wy nie chcecie. Budem raczej zaniechać lightover. Ja powiem wojście. Cius. Arrow, order. Ale byłem racik. Byłem hrać. No ja zostało, że byłem hrać. Are we the right back? Dobre. Hej. Wiecie, nie rozwoźcie tam? A, jeszcze Please, my mom is kinda homeless. Powiem. W opisku macie odkaz na mój Discord serwer. Możecie sobie przypoić. Ja red light, taki light. Nie tam powiem, nie do Jupi! Ale ja odchodzę. Do skradu. To tutaj nie zarobić. Ale czemu nie to tak? Ja nie chcę. Zacząć wreszcie.
Dáme to spolu. Dáme to. Tam to s tým pohodce. Cross, dobře. Zašibalo. To close. Co robí? Blbý. Teraz nepomôžem nikomu pustila som ešte. Som to vojsce. Melo. Snaj som Let's go! Hele, Dardi, môžem ísť Dardi, kokos, nestíhaj. Treba to ešte zabijú všetko. Ja neviem, kde som. Něco napísal, to je Melo. A kde ty Melo? Bože můj. Ten. Nevím, je to pištol.
ostry. Gdzie on to jest? Ja som raz volal na jednom Discorde a tam normálne, že jeden taký, že pozri, čo dobré. Nebúchaj vám. Poď. Dal to mi. Ale som celkom zlé, akože. Tu mám analýzu. To vlastne buja. No, paráda. Dali som nám dobrú analýzu na tých slovňa. A neviem, ja to nevidím ten môj text. To sú nápisy. Čo hrám na mobilu, to mám jedinú časť, nemôžem. Yes! Easy. Do tu mám. Som najčastejšie na Lights Out. To je strašné, potom tam všetci spijú. A zabijú. Jau, nerob. Čo ma to ide zabíjať zrazu? To byť darvoné strašné. Si môžete prútniť? Dobre. Plúd, bude to plúd a hotovo a toľko máme času. Na 7 minúty. Jupi, mám kamaráta, Fred. Kamaráta. To nevidel. Videl som ten dart. Videl som ten dart tam tak strieľala. Poď. Ako robíme teraz? Čo oni už lajtos? Ja som to takto nehral. Vieš, keď pôjdete takto sem? Nie, ale keď pôjdete takto sem a sem stočíte na tohto dáta, môžete ísť sem. Môžete ísť sem takto. Toto vidíte? Ešte toto. Toto môžete vybehnúť. Takto sem. Vidíte? Môžete takto toto. Môžete byť úplne toto dole. A toto bude pre dnešné video asi všetko, tak čaute.